دوستان عزیز، аксияи солинавӣ дар Faberlic давом дорад ва имрӯз ман барои шумо рақами яке аз асосгузорҳои Faberlic-и тоҷик Манижа Сатторова мемонам. Касе мехоҳе именно дар группаи Манижа Сатторова кор кунед, марҳамат, рақамаш дар рӯи экранай. Камтар бинем муваффақиятҳои Манижара ва баъдан гап мезанем. Достойный бриллиантовых софитов, признания и высоких наград встречайте новый бриллиантовый директор, подтвердивший сразу 5 статусов старшего директора, серебряного директора, золотого и бриллиантового директора Сатторова Манижа. занони тоҷик пешам дар Faberlic кор мекарданд, вале маҳз бо кӯшиши ғайрати ҳамин Манижа Сатторова Faberlic бисёр намояндаҳои баландпоя ай Тоҷикистон пайдо кард. Яъне занони тоҷик бисёртар муваффақ шуданд. Ҳамаш дастгирии ҳамин Манижакати буд. Касе ки ҳозир мехоҳе кор кардан, марҳамат, группаи Манижа дар дроен WhatsApp шуда нависен, оиди кор ҳамаро мефаҳмона ва ҳамаи системаи бистри ростқатӣ шумо метавонед сразу аллакай ойлик гирен. Хулоса корра содда карда хушрӯ мефаҳмона ва инҷа ҷои таърифаш нест ки бисёр шогирдоша шумо айма беҳтар медонед ки баландтарин ҳамин ҷоизаҳои Faberlic гирифтагиам. Манижа, мы по традиции в Таджикистане дарим нашим бриллиантовым директорам телевизор, где есть надпись, что это от компании Faberlic, и хотим, чтобы он вам служил долго. Спасибо вам, Маниж. Батишко салом, пагодара бинен. Пагодаи киноги да корвон. Ирӯз 4 январай. Ман омадам чойник харӣ. Ҳамин сунда бояд будурам ягон ҷо хали термос чайник харам да як бора ки 10 бор кнопкаи вай наҷиқан, як секунда вайрон нашавад. Бюджети мо где-то 400 сомонай. Ҳай мебинем да чанд сум боша. Дар интернет магазин дидум 350 400 сум. Яке фалшивиам ку. Да вай дидум хушрӯша 1300 1700. Да магазин техника чи ном дора волна. Короче 200 чанд сум узбекский буда, иш не. Узбекский набдай. Мебинем иш. Убай бдай. Гачда вообще-то гачда. Ҳар мекунава. Ҳамна чизо ия кул шомага ва боло шомага редмона фирма. Бинем. Гирифтем агане. Я подобие амина. Дай потига хаему сафед. Типа уно калёшку. Бине. Хушрӯ букети хушрӯ. Наомода бромадиан шив падарка. Короче, амро гирифтем. Инҷа ҷои мевагиракҳо, беҳад мевагиракҳои хушрӯро ман як бор дар хонаи ки дидагим. Короче, ҳам блогер ёдам бро ма туй рафта будем. Ҳам блогери Тенҷ номаш ёдам бро омаде. Дар хонаи ма дидагим чанд сум. Як филм гуфт ҳаёташ 1000 сомон. Не ки вай беҳад хушрӯта. Бро омадем ай корвон. Ба берун нагардем ки бо аштақ-баштақ мегирем. Ати фаромарзем омадем оши Толибҷон ош тамом шудагия. Самоса мегирем мегим очирадам хобсё. Ай дур дегдон ҳоли ноканда уже ҳамаша харидян. Чанд кас пешаи ман буд хеле намерасатон. Гуфтум рафтем фаромарз фера оно мода намерасад. Чихай чизош ба мазае ки очирад. Ҳоли ай дегдон наканда тарелкора охе қаб ҷадагирди дегдон ки ай мора буте. Зурда ҳамин чихай ба маза мекунан, я хело ба бемаза мекунан, клиентҳо гум мешавад. Ина ино не ҳама вақт чизошон ба маза. Самбусошон май ҳакай 5 сом айне ки ба маза. 4 та самбусаи дигара бихӯри, як таира охи мазаш зурайда. Ҳанак ангур мангур помидорам қа бемаза шида. Урӯз харида будум фач
دینا اوش کردم دیگه نفهمیدم گفتم بیار نه با درینکی بمزه любимый سیاما چوالی لوبی میای بعد چیکار اگه جمع پول میگیره از باید جمع کرده پول سیمش کنم داداستی فرامرز بودم برای او چامده ما رو تو فصل نوی روی کرده وقتی سال نو روی کرده بوده دیگه سوسو بود نه که بعد سال نو نه باز میرم سیمت میکنم میبره فرامرز دیگه چه چیز شروع کرده فوتوزونه سال نوی فرامرز خیلی گلوس درآمدیم اینه یو خوش روماده معقول شد نکیوای نخالی نمی نپدو به این نمی گرفته یا بریجه گرفته ای کاروان کراسوفکی گرفت من میگم این ایرا بگیره خوش رو خراب ایده و دانتری چیزو میوزی با بولشه یا так думаю چیم چیزوی کشود نه یکو пад меброварда боша ё не интересно короче и бачада гирифтем десечи кроссовки ай корово гирифтем да идеята на хали боло пушу ята брижай зора чаям хали и бачара мехронем ва рои мекнем хони биби нав сибат балой ҷон ма твистер гирифтам острей هم кофе گرفتم هم پپسی گرفتم بعد چی گرفتم کارتوشکا چی پاکتش کو فرمازان هم قجوشی کارتوشکا по-деревенски فرماز اومد покупка ها تموم شدن магазин شیر گرفتم رولتون برای барсико я шоколад киндер пельмени از شرکتی فابریک میگفتم فرخونده دیگه فابریک دادال منتظر بیدم فرامرز خیلی میره و خونی بیبی من خونه میرم پگاکو با گفتش باید رحمان علی برسه های سوز تایور بینیم کو چیکار میشه پگام هوا ناز میشه بعد دو روز خنک میشه -3 -6 даже نه ولی خنکی اپشه فرساندی نکن بینو یا باربار ждать دوران چه بیویوت интересно کدا اینا هم گرفتم امیرم اوخای خانه میبره با من اینا گرفتم دخترو اوچم زنگ زدم گفتم اوج فرامرز روی کدستم پیش شد چون کدی گفت ما گفتم که بزرگ رفتم هم خیلی خری با گفت که اوخ این تو در خانه ما گفتم چه ما داشتم که همین وقتی ما بسیار چیزام در هر جای ما عیاد میبراده پیشم نمیشم بافکی داد گفت بزرگ در ترما بردی نگرفتنش بعد ما دایدم رسید که ها ما ترما بردم ترما گفت این سیم دورم ما نمیگیریم و ما آوردم در خانه اوچم پرت افتادمش اوچم استفاده نمیبرده ما گفتم اوچه آجه پوز ما خریدم سال نو تمام شد من از کاترتی نوگودنی خریدم 10 صبح چه رختگی کدا کارم برای ریستو 10 صبح اینجا در بلودایی بارسیک تایور شده اول میبرن میتینش نه بعد قطعی بویو اوقات میبرم شکوی اینجا من سری مکرون کده بودم به غرض فرامرز هیچ کنه خورده خیلی مکرون فقط فرامرز نقد میبینم دینا آش بود و آش نمیخوره می سری مکرون کدم پیش رفتم و خورد اپیتیت سری زوره بگیای چی نمیخوره و پیش